ধারচুলা থেকে কালাপানি যাওয়ার রাস্তা। নমস্কার বন্ধুরা, আমরা আদি কৈলাস বেড়াতে এখন এসে পৌঁছেছি ধারচুলা থেকে গুঞ্জি হয়ে কালাপানিতে। আমি এখন কালাপানিতে আছি এবং আমার পেছনেই যে পর্বত দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে নাগ পর্বত। অসাধারণ সুন্দর এই পর্বত। আর এই পাশে এই পাহাড়ের পরে যে পর্বতটা দেখা যাচ্ছে দূরে, এই পর্বত হচ্ছে দশরথ পর্বত। এই পুরো কালাপানির এই জায়গাটা ঘিরেই রয়েছে অসংখ্য পর্বত, বড় বড় পর্বত, নাগ পর্বত, দশরথ পর্বত, এবং এখানকার প্রকৃতি অসাধারণ। আমাদের যে হোমস্টে সেটাও দেখা যাচ্ছে দূরে। এ এক অসাধারণ আনন্দের দৃশ্য এবং জায়গা। আমরা গুঞ্জির কাছে কালাপানিতে সরাসরি চলে এসেছি। গুঞ্জিতে না থেকে আমরা এখান থেকে সকালবেলায় দেখতে পাচ্ছি নাগ পর্বতকে। সুউচ্চ এই নাগ পর্বত, নিচ দিয়ে খরস্রোতা কালী নদী বয়ে যাচ্ছে। দূরে একটি ব্রিজ হয়েছে এবং এই ব্রিজের রাস্তা দিয়ে গেলে লিপুলেক পাস এবং ওম পর্বত যাওয়া যাবে। তার আগে অসাধারণ যে দৃশ্য নাগ পর্বতের, সেটা দেখছি। কি সুন্দর একটি পর্বত হতে পারে সেটা দেখার মতো। আর এই পর্বতগুলোর কে আগে রেখে উঁচুতে, অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে দশরথ পর্বত। এও এক অসাধারণ দৃশ্য। এখান থেকে এতগুলো পর্বত দেখা যায়। এই হচ্ছে এই কালাপানির এই অঞ্চল। এখানে দূরে আরও একটি পর্বত দেখা যাচ্ছে, যে পর্বত এখন একটু কুয়াশায় ঢেকে গেছে। আমাদের এইটা হচ্ছে কালাপানির হোমস্টে। সেখানে আমরা রাত্রিরে ছিলাম। আসতে অনেক রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। এখন আমরা এখান থেকে অসাধারণ যে দৃশ্য নাগ পর্বতের, সেটা দেখছি। এই নাগ পর্বতের নিচেই কালাপানি। এখানে যে হোমস্টেতে আমরা আছি সেখানে লেখা দেখাচ্ছে আই লাভ কালাপানি, এবং এইটা হচ্ছে সেই টেন্টগুলো, হোমস্টে। আর এখানে হচ্ছে খাওয়া দাওয়া জায়গা। কালাপানি থেকে দেখা যাচ্ছে গণপর্বত। একটু লক্ষ্য করে দেখলে বুঝতে পারবেন গণেশের মাথার আকৃতিতে এই পর্বত, এই নাম দিয়েছে গণপর্বত। আমাদের সবাই এখানে গল্পগুজব করছে, প্রকৃতিকে অনুভব করছে। কালাপানিতে আমরা দশরথ পর্বতের নিচে সবাই গল্প করছি। আমি ছোটবেলা থেকে হসপিটালে চলে আসি, প্রচুর পরিচয় গল্প করতে করতে আমরা নাগ পর্বত দেখছি। এদিকে আরেকটি অন্য পর্বত দেখছি। সবই এখানে বসে বসে
গল্প করতে করতে কালাপানিতে এখন প্রচণ্ড, এতক্ষণ ধরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে গেল, প্রায় 2 ঘন্টা ধরে। আগের সকালে যে পাহাড়গুলো দেখছিলাম, এই পাহাড়গুলো, নিচের পাহাড়গুলো পর্যন্ত বরফে ঢেকে গেছে, এখনো বৃষ্টি হচ্ছে। আর এই বৃষ্টির ফলে যে বৃষ্টিগুলো পড়ছে এখনো, তার ফলে ছাদ থেকে নেমে আসা জলগুলো সঙ্গে সঙ্গে বরফ হয়ে যাচ্ছে। এই যে দেখছি বরফ হয়ে গেছে, এই বরফগুলো জল আকারে পড়ছে। আর দূরে সকালবেলা যে পাহাড়টা আমরা দেখেছি, সেই পাহাড়ও এখন পুরো ঢেকে গেছে মেঘে এবং বরফে। এবং এও এক অসাধারণ সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা করেছে। এই যে জলগুলো পড়ছে বৃষ্টির, সেটাও বরফ হয়ে যাচ্ছে এখানে। প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেলা, এটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে। টিনের চাল আস্তে আস্তে বরফে ঢেকে গেছে, এখনও বরফ পড়ছে। এই যে বরফগুলো উপরে পড়ে আছে, এই পাহাড়ের ওপরেও পুরো আরও সাদা হয়ে গেছে। এই যে পাহাড়গুলো, এখনও প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে। একটি অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করছে এই কালাপানি। नमस्ते, महेश सिंह जी। सबको नमस्कार। हमारा नाम महेश सिंह है और मैं सिम्बा होम स्टे का ओनर हूँ। अच्छा, आपका फ़ोन नंबर क्या है? हमारा फ़ोन नंबर 7579181031, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अच्छा। और ये हमारे यहाँ पे रहने खाने की पूरी व्यवस्था रहती है। अगर आप लोग आइए हमारे यहाँ पे, जैसे व्यू के हिसाब से 360 व्यू है। नाग पर्वत है, यहाँ पे गणेश पर्वत है, काली माता का मंदिर है, और साथ ही जो काली नदी है उसका उद्गम स्थल भी हमारे यहीं से है। तो आप सभी आइए और ये हमारे यहाँ पोद्दार ट्रैवल्स के साथ में जुड़ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप ही के माध्यम से आप सबसे हमारा संपर्क भी हुआ है, और बहुत बहुत भले मानो सबके सब। हाँ। एक तो वेस्ट बंगाल के जितने हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो मैं बहुत पसंद करता हूँ, और उनका जो बोलना है बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी आइए, और आप लोगों को डिस्काउंट भी है, जैसे आपको हमने डिस्काउंट करके रखा हुआ है, तो आप लोग भी आइए। ठीक है। धन्यवाद। आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा इधर? हमारे यहाँ पर रहने के लिए खाने का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी सब अवेलेबल है। सब है। और रूम कैसा है? रूम अब आप बताइए, आप हमारे हमारा यहाँ तो पे अच्छा लगा है। बस, इस बस, बस। जगह में ऐसा रूम बहुत अच्छा है। हाँ, आप लोगों को जैसा हम लोग का व्यवहार लगा रहने की, हाँ, बहुत अच्छा है, बस, बहुत अच्छा है। हमारे लिए यही खाना सेवा है। खाना भी बहुत अच्छा बनाया है आपने। जी जी, बस यही सेवा है। और लोग आप जो आइए। गर्म पानी आपको इधर निकलता है ना, जी जी वो दिखा दीजिए ना जी, कैसे बिल्कुल, गर्म आइए ना, ये हाँ, देखिए। हाँ, जैसे भैया डाल रहे हैं, यहाँ से ठंडा पानी है, हाँ। और ये भैया सीधे गर्म पानी भर रहे हैं। अच्छा 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 दुर्गपुर से मंगाया है। अच्छा इसमें जैसे लोकल हमारा एक गीजर है, अच्छा इसमें हम लोग लकड़ी डालते हैं, अच्छा अच्छा इसमें थोड़े बहुत कूड़े से भी चल जाते हैं ये, और अच्छा। गर्म जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, बहुत इफेक्टिव और कारगर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ी लकड़ियों की कमी भी रहती है। तो हम लोग अच्छा। जो थोड़ा बहुत जो हमारा कूड़ा कचरा हो जाता है, सूखा ड्राई कूड़ा, उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो ये गर्म होकर जल्दी पानी गर्म भी देता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 5 - 1-2 अभी पहुँच रहा है। होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कल बर्फबारी भी हुई है हमारे हाँ, यहाँ पे। तो हमारे लिए ऐसे हाथ धोने के लिए, हमारे गेस्टों के लिए बहुत कारगर है। আমরা দেখলাম, মহেশজির কথাও শুনলাম, সিম্বা হোমস্টে। আর এই হোমস্টেটা একবার ঘুরে আর একবার দেখে নিই। এটা সিম্বা হোমস্টে। আমরা এখানে 2 রাত্রি ছিলাম। দারুণ জায়গা, কালাপানিতে।